ए बाजा को बंदी कर नहरे बाजा को बंद कर बंदी कर बोल रे मनो विश्वव्यापक चिर चिन्मय श्रीमन श्री सत्यनारायण पुण्यवृत्ति वर्धनार्थे भारत त्राण आनंद कपार हरि हरि बोला माँ उत्कल जननी भक्ति प्रदायिनी शारदा बरदा प्रीत्यर्थे माँ तारिणी माँ मंगला माँ कालिका माँ ग्राम देवती माँ महालक्ष्मी को प्रीत्यर्थे बोल रे मनो आनंद कपार हरि हरि बोला विश्व शांति विश्व मैत्री विश्व दरबार रुंडीभूत आबाल प्रफलितर ए ग्राम यजमान महोदय सपरिवार बंधुवर्ग समस्त श्रीमन श्री सत्यनारायण महाप्रभु मंगल विधान करंतु सर्वे बोल आनंद कपार हरि हरि बोला बोल रे बनाहुरे कपार हरि हरि बोला अरे बोलो आनंद करे गोविंद न दाबो दामो गोविंद से परमानंद अरे सही नुहरे सेई तो हरि बोला हां हरि बोला मु को जामना भंती अच्छा ठीक ना आज्ञा हमारो पर्याय आरंभ पूर्वरु आज्ञा पायक बंधु तांको नित्यदिनिया कार्यक्रम जहाँ किसी बजाय रखिबे आज्ञा तत संगे संगे सत्यनारायण कर पूजा पाला आज्ञा आउ गायिका महाशय आसी पहुंचबे आज्ञा किछ आलोचना करिवे हम सुनिबा आज्ञा ता पूर्वरु पायकंकर स्त्री मुख ए अबरग एटा स्त्री मुख न बड़ भाई बड़ दांडू को जीव आज कोन धाड़ी धइलो एपट सेपट हबो घियो खिया अरे स्त्री मुख माने उत्तम मुख जहा मंत्री भले मते बुझेला हां हां चालू पद्धति बड़ भाई आई श्रीमन श्री सत्यनारायण महाप्रभु आस्थान पर विराजमान करिसेंती यजमान महोदय मानसिक व्रत पुरुधा जे कि ब्राह्मण से पूजा अर्चना सारी भगवान विश्व दरबार रे कितरो कलाकार हिसाब रे रंगलीन मंदिर पदार्पण करले कलाकार धर्म कर्म पंथा पंथा दे जीवा को पड़ी कर्तव्य हला प्रभु प्रणाम करिबा पंडित महोदय को नमस्कार करिबा तृतीय राम लक्ष्य पदर प्रतीक हवा पाला हला ओडिशार विदग्ध कला नहीं पारु पाप लारु लाघव पारु पांडित्य लारु लाभ पालाटा जोड़ाए अक्षर जोड़ाए मात्रा ठीक भाई संसार मध्य जत कथा अच्छी दुई रे विभक्त मो बड़ भाई मधु भाई देखो दिन होता राति है सूर्य चंद्र हेले दुई पिता माता हेले दुई जीव परम हेले दुई आलोक अंधार हेला दुई नेगेटिव पॉजिटिव हेला दुई एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति आहुरी गोटे रहि गला स्वामी स्त्री हेले दुई हम साली भेड़े हेले दुई हां हां द्वितीय नास्ति द्वितीय रे किछि नाही अच्छी एक गुरु अनेक अनेक गुरु एक ताले कोन अछि बड़ भाई एक सुन देले 10 गला होई सुनटी काटी देले बाबू रे पुणी एकटी रही से को जानी थले शंकर रोमांच कलिजुगर ठाकुर शंकर भगवान महाप्रभु जानी थिले हां हां से को जानी थिले वशिष्ठ रामचंद्र से कर भाववा जाने केही केही निराकार पुरे शंकर थिले ध्यान एक ब्रह्म द्वितीय जीव परम तृतीय त्रिवेणी धार चारि वेद ब्राह्मण महाशय अध्ययन करुले आसी गला पांचटा तीर्थ जो षडचक्र तम शरीर रे अच्छी सातटा सागर अष्ट रत्न नवदा भक्ति कले प्रभुंकर ठाकुर सानिध्य लाभ करवा
10টা ଦ୍ୱାର 11 11ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 12 ବାର ରୁଦ୍ର ଦେବ ଦେବ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଆସିଗଲା 13 ମାରେ 13ଟା କାଳ ପୁରୀ ଗଲେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା ଏଠି ଆଉ ପାଲା କରିପାରିବା ନାହିଁ 14 14ଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 15 15ଟା ତିଥି 16 କଳାରେ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଇ କଳାର ଖଣି ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏ ମାଟିକି ଦଣ୍ଡବତ ଆମେ ତ ପିଲା କଳାକାର ସହଜ ଏଠି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି ବାୟକ ହିସାବରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଖଣି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଧାରଣ କରିଛେ ମୃଦଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ନ ଜାଣିଛ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କପିଳା ଧେନୁ ବଧ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋଳାରେ ଯେମା ରହି হয় তাই অপরাধ তার বংশ ঠিক না ভাই একথা নকরি উপত কহিবাকু মনা করিছন্তি সচি সূত্র উত্তম শিষ্য হলে একথা কহিব ভণ্ডিচণ্ডী দাস বলে বাদন করিব মৃদঙ্গর হলা 7 স্বর আজ্ঞা তা তি থো ধে চাটা চাট না নু কি লম্বা না চাটা না তাতা হর হর তিতি কুসুম তোধ মৃদঙ্গ ব্রহ্মরূপিণী ধে ধে নিত্যানন্দ দেব চাচা হান্ডিচ্ছ গোখিকা টাটা জগত পালকম না না নাম সংকীর্ণ ভাই ভাই শ্রী চৈতন্য নিতাই ইতি মৃদঙ্গ হেলা শ্রুতি বায়কর কর্তব্য কলিযুগর ঠাকুর আজ্ঞা চৈতন্য মহাপ্রভু মাতা হেলে সচী দেবী পিতা হেলে জগন্নাথ মিশ্র আজ্ঞা দোল পূর্ণমীর প্রভুঙ্কর জন্মবার্ষিক উৎসব মধু ভাই সত্য যুগরে দেখিয়া কিଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ନାମ ଉପରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ତଳେ ରହିଲେ ବଳି ବାମନ ଅବତାରୀ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାମ ନାମ ଗାଇଲେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଆଗରେ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଝିରେ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଭୁ ରାମ ନାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଉପରେ ରହିଲେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ତଳେ ରହିଲେ ବସୁଦେବ ଚିନିମୟ ଚିନ୍ତାମଣି ଶ୍ରୀମନସୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ମଝିରେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଗରୁଡ଼ କଳିଯୁଗର ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇବା ମା ସହିତ ଆସିବେ କଣ ଭକ୍ତ ଦେଖିବା କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିଲେ ଭକ୍ତ ତୋ ପିତା ମାତା कहले भक्त तो पिता माता भक्त तो बंधु भक्त निमंत तोर नाम कृपा सिद्धि भक्त है आज्ञा चैतन्य महाप्रभु कलिजुगर ठाकुर नहीं आइला बेले नाम गला बेले नाम आइला बेले निया गला बेले निया है दुनिया नहीं प्रभु चैतन्य महाप्रभु ये तो कलार माटी गोटे पद गाइबा झाप ताल 10 मात्रा मधु भाई कहले ब्रजती নহিলা कहले ब्रजतीनी अभिलाष नहिला पूरण से कलाचांद गौरव गौरांग महाप्रभु सड़क स्वामी चैतन्य महाप्रभु भागवत जगन्नाथ दास लिखिले कहले कृष्ण मूर्ति भगवान
କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ତରିବେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ପଦଟେ କହିଲେ ସମୟ ନବାନି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନରେ ପଢିଛ ମହାପୁଡେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ରାଧା କଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ପଦଟେ କହିବେ କର ମତେ ତବ ପାଦର କଠଉ ପାଦକୁ ଦେବିନି ବାଧ କର ମତେ ତବ ମୋହନ ବଇଁଶୀ ଡାକୁଥିବି ରାଧା ରାଧା ମୁଁ ଡାକୁଥିବି ରାଧା ରାଧା ମୁଁ ଡାକୁଥିବି ରାଧା ରାଧା କର ମତେ ତବ ପାଦର କଠଉ କର ମତେ ତବ ସେଇ ପାଦକୁ ଦେବିନି ବଧ ପ୍ରଭୁ ପାଦକୁ ହଉ କର ମତେ ତବ ମନ ବଇଁଶୀ କର ମତେ ডাকুথিবি রাধা রাধা মু ডাকুথিবি রাধা রাধা মু ডাকুথিবি রাধা রাধা প্রভু কর মতে তব পাদর নুপুর কর মতে তব প্রভু কর মতে তব পাদর নুপুর কর মতে তব নাচিবি মু মান ভরি প্রভু নাচিবি মু মান ভরি হউ তুমরি আজ্ঞাকু তুমরি সেবাকু তুমরি চাঙে রহিথিবি সদা মু ডাকুথিবি রাধা রাধা মু প্রভু কর মতে তব তুলসীর মাଳ কর মতে তব সেই কর মতে তব তুলসীর মাଳ কর মতে তব গলারে লপিবি সদা প্রভু গলারে মিছ মায়া ভরা এ জীবনে মোর মিছ মায়া প্রভু প্রভু মিছ মায়া ভরা এ জীবনে মোর মিছ মায়া তুম বিনা প্রভু অধা মু ডাকুথিবি রাধা রাধা মু ডাকুথিবি রাধা রাধা
কর মতে তব পাদর কঠ কর মতে তব পাদকু দেখিনি বাধা প্রভু পাদকু হৌ কর মতে তব মোহন বয়সী কর মতে তপ ডাকুথিবি রাধা রাধা মু ডাকুথিবি রাধা রাধা মু ডাকুথিবি রাধা রাধা মু ডাকুথিবি রাধা রাধা মু ডাকুথিবি ହଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଧାରଣ କରିଛେ ଭାଇଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବାଦ୍ୟ ବୋରେ ବାଦ୍ୟ ବୋରେ ବାୟକ ବୋରେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋରେ ବେଦ ବୋରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋରେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବୋରେ ବଜରଙ୍ଗବଲି ହନୁମାନ ବୋରେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଳୟ ଜ୍ୟୋତି ରୂପେଣ ଦକ୍ଷର ଜନ୍ମିତା ଦେବୀ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ରୂପୀ କ୍ଷରତ ବ୍ରହ୍ମ ଜାତ ସଦମ ନାଦ ରୂପେଣ ଅମ୍ବିକା ବାଦ୍ୟ ଦୋ ଅକ୍ଷର ସମ୍ଭୂତା ବାଦ୍ୟ ବଜେଇବା ସେଇ ବ ଅକ୍ଷରରେ ନାଇଁ କି ବଜେଇବା ମା ସହିତ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ବଡ଼ ଭାଇ ବାଜିବ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ପୃଥିବୀ ବନ୍ଦେ ଦଶ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ବନ୍ଦେ ব্রহ্মা বিষ্ণু সুখ সনকাদি মহেশ্বর দেবগণ দেবতাদি আকাশ পাতাল ত্রিভুবন বন্দে ধন 33 কোটি দেবতা মৃদঙ্গরে বন্দে মৃদঙ্গটি ଯାହା ପାଟିରେ ହେଲା ସେଟା ତୁଣ୍ଡରେ ତ ଖାଲି ହଉଛି ସେଇ ବାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ କାମ କେମିତି ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଇ ନାଦରୁ ବାଦ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ନାଦ ନଥିଲେ ବାଦ୍ୟ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଗୀତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତାଳ 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 ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନୃତ୍ୟ ତାଳ ନଥିଲେ ନୃତ୍ୟ ହବ ଗୀତର ତାଳ ନଥିଲେ କୋଉଥିରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ପାରିବନି ତେଣୁ ଆଗ ମୃଦଙ୍ଗ ଟିକେ ତା ନାଁ କହିବ ନା ନା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ ବୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଝିଅ ଆରେ ଆୟୁର୍ବଳ ବଳବାନ ବୁଦ୍ଧିମାନଶ୍ଚ ନର୍ତ୍ତନ ଚକ ଚଡ଼କ ଶୈବ ବାୟକ ଷଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଲକ୍ଷଣ ବାୟକ ହବାକୁ ହେଲେ କେତେ କଥା ଉତ୍ତର ଦେବ ଜାଣିଛ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବୋଲତ ମୃଦଙ୍ଗ ମଧୁ ଭାଇ ନାଦ ରା ଅଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି 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 ବାଡ଼ିଆ ନାଇଁ କି ଆରେ ଉଡେ ଭିତରେ ବୋତଲ କଣ କହୁଛୁ ନନା ବୋଲତ ବୋଲତ ରଙ୍ଗ 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 ସେ ନାଇଁ ଏଥର ଗୋଟେ ମେଥଡକୁ ଆସିଲା ବାଜିବ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଆଗକୁ ମାରି ଯାଏ ବନ୍ଦେ 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 ପୃଥିବୀ ବନ୍ଦେ ପୃଥିବୀ ବନ୍ଦେ ଦଶଦିଗ ବନ୍ଦେ ମୃଦଙ୍ଗ ବନ୍ଦେ ମୃଦଙ୍ଗ ବନ୍ଦେ ମୃଦଙ୍ଗ ବନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା
ସୁଦର୍ଶନ କାତି ସୁଦର୍ଶନ କାତି ମହେଶ୍ୱର ଦେବଗଣ ଦେବତା ଆଦି ମହେଶ୍ୱର ଦେବଗଣ ଦେବତା ଆଦି ଆକାଶ ପାତାଳ ତ୍ରିଭୁବନ ବନ୍ଦେ ସତୀଶି କୋଟି ଦେବ ବାଇକ ଟିକେ ତା ଘରେ ଗୁରୁ କ୍ଷୀଣ ନ ହବ আরে ତମ ନବାନି ମାସେ ଆସିଗଲେଣି ଝାଞ୍ଜ ମୁଦଙ୍ଗ ନେଇକି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେନି ଆଣିବା ଆମେ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଜଣ କୁଜି ପଣ୍ଡା ଆମର ଆସିଗଲେ ବଡ ପଣ୍ଡା ଠାକୁରଠି ଯେମିତି ଲାଗୁ ହୁଏ ଆଲଟ ଚାମର ପଡିବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ ଭୋଗ ଲାଗି ହବ ଭୋଗ ତକ କିଏ ଖାଇବ ଡାଲା କିଏ ନବ ଏଠି କଣ୍ଡିସନ আরে মু ডাল নেই কোন করিবি আরে আজকে নেই মু কোন করিবু এইরা হোস নথি বলে अरे सुंदर पणरे नाही तुलना मित कालिया कुटी के अनालो मित कालिया कुटी के अनामित कालिया कुटी के अनालो मित कालिया कुटी के हो कोला किटी किटी सीना तमुहाटी कोला सुंदर पहारे नहीं तुलना मित कालिया कुटी के अनालो मित कालिया कुटी के मंडा पिठा गोल गोल আরে अधिका खाइले हेबु भलो नहले मेडिकल चला मेडिकल रे मांकड़ा पला तमको करिवे कल्ला वाला गुरु नारायण अरे पिता सुकुआ
ଶୁଖୁଆକୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବ ଯତ୍ନ କରି ଆରେ ଖାଇବ ରାତ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଫେରିବ ତମ ହାଣ୍ଡି ଶାଳେ ଆହେ ନର ନାରୀ ତାକୁ ପୋଛିବ ପାଳ ବିଣ୍ଡା परमात्मा परम पुरुष श्री श्री अभिन्न सुंदर सत्य नारायण स्वामी प्रीतिवर्धन रति बोल मन प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि बोला मैं जगदात्री जगत जननी कल्याणमय घटन घटनी राशे राशेश्वरी जगधात्री माँ परमा वैष्णवी अभय वरदायिनी शक्ति प्रदायिनी विद्या प्रदायिनी राशे राशेश्वरी माँ मंगला सारला कमलांग वृत्तिरते माँ दक्षिण काली पेटे चनी हर्षणी वृत्तिरते माँ भगवती वृत्तिरते माँ नारायणी वृत्तिवर्धन हारते माँ ग्रामदेवती वृत्तिरते माँ वन दुर्गा वृत्तिरते माँ वासुदेवी वृत्तिरते माँ वन दुर्गा वृत्तिवर्धन हारते यशमती गायत्री देवी वृत्तिरते मंगलमय शंकर भगवान श्री श्री कमलेश्वर देव वृत्ति वर्धनारते बोल मन प्रेम ध्यान देख बार हरि 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 बोला हाय हाय बोला रे उपस्थित थिया भद्रमंडली आबाल वृद्धवनिका मानकर गुणागुणी पुछ मानकर बाला सहयोगी कर्मकर्ता मानकर आगंतुक दर्शक दर्शिया मानकर जजमान महोदयंकर विश्वर राज्यर संसार सत्य नारायण स्वामी मंगल विधान करने संगे संगे बंधु बांधव परिवार वर्गंकर जजमान महोदयंकर नवजात शिशुटीर महाप्रभु मंगल विधान करंद्र गोव्यादि खंडन करंद्र चक्र निवार सभापति पुष्प वृष्टिकरण बोल मन प्रेम श्याम देवबार हरि 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 बोला सर्वशेषरे बोल मन आहुरी आनंद एक बार हरि हरि बोला हाय हाय सत्य नारायण देव हे चले बारे दया हाय
गुरावे नमः गणे नारायण रुद्रांबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न नकृतव्य पंचदेव नमः सुते झंगड़े सदावासतमा सिंहवाहिनी सरते मम कंडे नित्य वसतमा राज्य देवी नमः सुते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरावे नमः अखंड मंडलाकारं यज्ञजन चराचरं तस्मै तस्मै श्री गुरावे नमः शुक्लं वरदं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यानं प्रसन्नाय नारायण नमस्कृतं नरोत्तमं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो च मुद्रतं गंगृतिवासर पंगुलं घाते कृपातमः वन्दे परमानन्दं हेमाधव चन्द्रं चन्द्रहासा जगदासा सागर सुरज श्रीजं जगतमाता जगत जनयिता जुगनि जगरपा दं 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 तिरुं नमडाका प्रभाकर रंगरत्नपा सुमाते दुर्गे वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे वर्णक मृगधर वंदे वसुनापति वंदे सूर्य सत्संग नयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्त जनाय सरजमरदम वंदे शिवशंकर सरस्वती महामहिमा विद्या कमलालोचनी मम कंठे नित्य वसतमा वाच्य देवी नमस्ते उमा गतयनि गौरी कल्याणि भक्तिस्वरा शिवा भवानी रुद्रण्या सर्वणि सर्वमंगला झंगड़े सदावासतमा सिंहवाहिनी सरते मम कंठे नित्य वसतमा देवी नमस्तुते हरि हे हरि हे हाय 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 वो हाय हाय वो हाय 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 हरि हरे बाट जगी घाट मागे हा बाग बाबू पाला माध्यम ओडिसी निहाती दरकार ओडिशार गर्व गौरव पदुटी हौ बाट जगी घाट मागे सखी किए जानिच से नंद सुत कन्हा कहूली आगोरा दे नघेनेलु मना कहूली आगोरा दे नघेनेलु मना कहूली आगोरा दे बाट जोगी घाट मागे गो बाट जोगी घाट मागे गो बाट जोगी घाट मागे नंद सुत कन्हा कहूली आगोरा नघेनेलु मना कहूली आगो आसे कालिया नंद चाट जाने लोके ते कपट गो से कालिया नंद चाट जाने नयन मुना बाजी गो ता नयन मुना बाजी
হই জীবু চুনা কহুথিলি আগো রাধে নখে নীলু মনা কহুথিলি আগো সুন্দরী ব্রজরমণি বৃন্দা মধ্যে শিরোমণি গো সুন্দরী ব্রজর রমণী বৃন্দা মুদয়নি করুছি তু গো মুদয়নি তু গো মুদয়নি করুছি তু গো মুদয়নি তু ন জীবু যমুনা কহুথিলি আগো রাধে নখে নীলু মনা কহুথিলি আগো রাধে মুকুন্দ দে বকহাই মুকুন্দ দে বকা হৌ হৌ মনা কলে নমানই গো মুকুন্দ দে বকা হৌ মনা তার প্রেম ফান্দে তুই গো তার প্রেম হি গো তার প্রেম ফান্দে তুই গো পড়ি জীবু সিনা কহুথিলি আগো রাধে নখে নীলু মনা কহুথিলি আগো রাধে হা বাট জগি ঘাট মাগে গো বাট জগি ঘাট মাগে গো বাট জগি ঘাট মাগে গো নন্দ সুত কাহ্না কহুথিলি আগো রাধে নখে নীলু মনা কহুথিলি আগো রাধে নখে নীলু মনা কহুথিলি আগো রাধে নম ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাম জগন্নাথায় তে নমঃ ধরিত্রীয়াকাশ বন্দে পাতালে বাসুকি তথা মরতে সুমাধব বন্দে তম বন্দে সচরাচরঃ জঙ্গলে সদা বাসতমা সিংহ বাহিনী সারদে মম কণ্ঠে নিত বসতমা মালবাচ দেবী নমস্তুতে আলো বাক্য দেবী নমস্তুতে আলো বাক্য দেবী লম্ব কেতে
କହିଲେ ନବଦ୍ରୁବା ଦଳ କାନ୍ତି ହେ ରାମ ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନାୟକ ପ୍ରଭୁ ହେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପାଳକ ଆଉ ଯେଉଁ ପଦ ସୁର ଏ ନରେ ବନ୍ଦିତ ରାଜୀବନେ प्रभु रेणुका मंथरा मंत्रे मीमांसा सत्ୟରେ मंथरा मंत्रे मीमांसा सत्ୟରେ बहु शत वर्ष बेनी ए बने आगत सत योजन सागरे बांधिल बंध हे प्रभु बांधिल बंध
ବିନାଶ କଲ ଶ୍ରୀଦାସ ସ୍କନ୍ଦ ସବଂଶେ ବିନାଶ କଲ ପ୍ରଭୁ ସବଂଶେ ବିନାଶ লিঙ্গরাজ ভলে মন্তিম কালে লিঙ্গরাজ ভালে মন্তিম কালে বহু দর্শন দেব তুমি দর্শন দেব প্রভু দর্শন দেব হে সীতাকান্ত রাজীব सत्यनारायण स्वामींगर जय हे जगधात्री परमवैष्णवी अभयप्रदायिनी शक्ति प्रदायिनी विद्या प्रदायिनी झंगड़वासिनी रासे रासेश्वरी माँ मंगला सारलांकर सदा सर्वदा जय हे मंगलमय शंकर भगवान श्री श्री बाबा कमलेश्वरंकर सदा सर्वदा जय हे वरण्य नमस्य मर चिरस्मरणीय चिरबंदनीय प्रिय पंडित समाज नारायण रसई हरि रसामृत आप्यान करता मोर मंचासन भग्नि पंडित महोदय तलपूर्ण महाभारत समीक्षा आत्मनिवादी पुराण पुस्तनी वात्सल्यमयी करुणामयी कल्याणमयी प्रज्ञावादी उत्कलिया महिषमा मस्माने मोर तात संगे संगे आर्य भूमि पुण्य भारत वर्षर समस्त युव शिक्षित भाई भणी माने मोर पालागु साहित्य करुथिया पालागु विमंडित करुथिबा 2024 मसीहा मेरुदंड तद्वत आम मानकर भविष्यत श्रद्धेया श्रद्धेया मोर कुनाकुनी पूज्य समेत उपस्थित थिबा पूजस्वाद मोर गुरु गुरुजनंकर पद्मपाद तलरे ये दिनहीन अधम गायिका गीतांजलि स्वाईर भूमिष्ठ शतकोटी प्रणाम प्रज्ञावादी उत्कलिया महिषी मामसी मानकर पद्मपाद तलरे ए दिनहीन अकिंचन गीतांजलि स्वाईर भूमिष्ठ प्रणाम आज हूँ जजमानकर मांगलिक महोत्सव मानस्य व्रत इति अवसर द्वारदेशरे विश्वव्यापक विश्वनियंता परमपिता परमात्मा परम पुरुष अभिन्न सुंदर सत्यनारायण स्वामींकर पूजानुष्ठान कथा ओडिशार क्षुद्र कलाकार हिसाब से रंगीनी रंगमंच तलरे रंग बेरंगर ड्रेस पोशाक परिधान करी पवित्र दरबार भितरे आमे हुए तो गोटे गोटे क्षुद्र कलाकार हिसाब से दंडा मारा उपस्थित ठीक बाबू बाबू मानकर बहुमूल्य समय नष्ट करवा आम पक्षर निष्प्रयोजन कथा रही महाजन स्वगत पंथा ये पीर दरबार भितर गायक किंबा गायिका आसी पदार्पण करला मात्रे पालिया बायक कार्यक्रम को समाप्त कर सुना पिला भली निज निज स्थान को अलंकृत कर सब लाइन धरिक बसी पड़ अच्छा ठीक बाबू लाइन धरले मृत्यु को लाइन कथा तुम कह तुम जिते सीनियर हेले जिते वयोज्येष्ठ हेले तुम पालिया ना अरे पाए अधिका हबार पालिया नुह पाली धरिबार तुम पालिया ना जगतकु पाली पालिका पालिया तुम गाई चोरई चोरई गायिका सत सत नुआ कोन मिछ हाँ हाँ ठीक बाबू लाइन कहले तुम जोड़िए बुझीच गोटाए हूँ इलेक्ट्रिक लाइन आउ अपरटी हूँ ट्रेन लाइन जड़े गायिका हिसाब से मु कहूनी जे लाइन धरवा इलेक्ट्रिक लाइन धरवा बा ट्रेन लाइन रे मुंडा देखा कहूनी बापा माने मोर
ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଫିରତର ବାର ଭିତରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲା ବେଳେ ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଅଛି ଧାଡ଼ି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ରକ୍ଷା କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ କରି ଧାଡ଼ିରେ ସବୁ ବସିବ ଏ ଟେକ୍ କେୟାର ସିଟ୍ ଲେକିନ୍ ଟେନ୍ ଟେକିକି ବସ এই সময় ମୁଁ ଦେଇଦେବି କାହିଁକି ଯଦି ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଆଜିକାର ଗାୟିକା ମହାଶୟା କିଛି ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ କହିବାରେ ଖୁସି ହୋଇ ଆମର ଭାସ୍କର ବାବୁ 100 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଗାୟିକା ମହାଶୟଙ୍କୁ। ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ତ କିଛି ଦେଇପାରିବାନି, ସେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲ ଆନ୍ଦେକ ବାର। ଯାଉ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଭାସ୍କର ବାବୁଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଚଲାପଥରେ କୁସମୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁ ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ, ମନଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ମନ ପ୍ରେମ ସେ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ହରି ବୋଲ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳା ଆମେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିକି ବସାକୁ ଯିବୁ। ଦେଖି ବାବୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପରିବାରକୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନା ନହେଲେ କେମିତି ବେଶୀ ସମୟ ନେବାନି। ଆଜ୍ଞା ମହାଜନେଶ ଗତାସପନ୍ଥା ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୂର୍ବକ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଟର ବାଟୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ବା ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାଟର ବାଟୋଇ। ଗାଁ ଗହଳି ଲୌକିକ ମତରେ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ମହାଜନେଶ ଗତସପନ୍ଥା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବିନା ସୂତ୍ରେ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା, ବିନା ସୂତ୍ରେ ନଗୁନ୍ଧିତା ମଣିମାଣିକ୍ୟ ମୁଖିଆ। କିନ୍ତୁ କଥାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମାକୁ ସେବିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇ ଏବେ ସେ ପୁତ୍ର ଅଧ୍ୟା ଘର ଯାଇ ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ଅଦ୍ରାମ୍ବର ହୋଇ ଅଜର ଅମର, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଅଦ୍ରାମ୍ବର। ଏଇଟା ମୋର ହଉନି ଆଜ୍ଞା। ସର୍ବାତଃ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟପଥର ବାଟର ବାଟ। ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା? ଆମୁଣ୍ଡିଆକୁ ନାଇଁ କହିଲେ ଆଦ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତିଞ୍ଚ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ, ତୃତୀୟ ମନଚେତନ, ଚତୁର୍ଥ ପାଲା ସୁଚାରକ। ବାପା ମାନେ ମୋର ଆଦ୍ୟ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ, ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନୀ ହେଲେ ମା। ଲୌକିକ ମତରେ କୁହାଯାଏ ମାକୁ ସେବିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇ ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ଅଜର ଅମର ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ଅଦ୍ରାମ୍ବର ହୋଇ। ଆଦ୍ୟ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମରେ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଶୁଣିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତୃତୀୟରେ ମନଚେତନ ସମ୍ବାଦର 2-4 ପଦ କଥା, ଚତୁର୍ଥରେ ପାଲା କାହାଣୀ ନାଟକ କୌଣସି କାବ୍ୟ କବିତା ଉପରେ। ଇଏ ଦିନ ହିରୋ କଳାକାର ଅଗ୍ରସର ହେବେ କାଇ ବାଡ଼ଉଥିଲି କଲେ ଇଏ ଧୀର ବର ମୋର ନିରବରେ ଇଏ ଶୁଣ ଦେଇ ମାଏନା ଅଧେ ଅଧେ ଗାଇ ଯିବି, ଇଏ ମଙ୍ଗଳା ଚରଣ ପଣ୍ଡିତେ
ତୁ କୌତୁକେ ନାମ ଦଶରଥ ତନୟ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରାକାର ରତି ସହସ୍ର ପ୍ରକାର ସହସ୍ର ଭ୍ରମତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୁସଣ୍ଡ କାକ আরে ভুক্ত উচ্চিষ্ট রাম রূপে দর্শন দ্রুগ মধ্যে গচ্ছতি আরে অঙ্গুলা স্পর্শ দেই ধ্রুব মণ্ডল গচ্ছা সা দেব পাতু প্রান্ত শারদীয় প্রিয় পণ্ডিত সমাজ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ତାହେଲେ ବାପା ମାନେ ମୋର ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ଯେଉଁ ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବତା ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଲେଖିଲେ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନା ପାଲିଏ ତୁ କୌତୁକେ ନାମ ଦଶରଥ ତନେ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରାକାର ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା କିଏ ସେ ନା ପ୍ରଭୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାମ ଠାକୁର। ବାଲ୍ୟ କହିଲେ ଛୋଟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାକାର କହିଲେ ଅଗଣା ଅଗଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱହସ୍ତେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତରେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟା ଭୂଷଣ୍ଡ କାକର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲା ଛୋଟିଆ ପିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଧେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧେ ତଳେ ପଡୁଛି। ଭୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ରାମ ରୂପେ ଦର୍ଶନମ୍ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟରେ ପଡିଥିବା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପଡିଥିବା ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଭୋଜନ କଲା ଖାଇଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ତେରେଛି ନଜର କରି ଚାହିଁଲା କହିଲା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା ମାନବ ଧରଣ କରିଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ବିଚାର କଲା ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ କଥା ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ବିଚାର କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର ଉପରେ ଥଣ୍ଟ ନିବେଶ କଲା। ଥଣ୍ଟ ନିବେଶ କଲା ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଅଙ୍ଗୁଳିଆ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଗତ ସାଦେବ ପାତୁବ ଥଣ୍ଟ ନିବେଶ କରି ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ପଣ୍ଡିତେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଆନ୍ତେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁଳିଆ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ଗତ ସାଦେବ ପାତୁବ ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲାଣି। ସେଇଠି ରହିଟି ବିଚାର କଲା ଆଜ୍ଞା ପଛକୁ ଚାହିଁଲା। ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ମାଲ ଚାହିଁଦେଲା ଦେଖିଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଲମ୍ବିଛି। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମଳ କମଳ ବିମଳ ଚରଣ ତଳରେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାନେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବା ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଲ କରୁଣା ହେବ। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲା। ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ। କେମିତି ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଡାକିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜୟ ଜୟ ରଘୁପତି ରାଘବ ହେ বাবুরা জীবল চালা পাদ
पंडित मंडली भूषंड काक जिते प्रभु को नवेदन कला प्रभु को जनान कला देखु आज्ञा जो भूषंड काक को धरवाई जो सूर्यवंशर प्रतीक राघवेंद्र सरकार हाथ को बढ़े देते से राम ठाकुर विश्वर राज्यर संसार मंगल कामना करंतु जजमान महोदयंकर बंधु बांधव परिवार वर्गंकर समस्त महाप्रभु मंगल विधान करंतु विश्वर राज्यर संसार ग्रामवासी मानकर आम कलाकार कांचन मंगल विधान करंतु चलापथर पुष्पवृष्टि करंतु नवजात शिशुटा मन भीष्ट पूर्ण करंतु बोल मारा प्रेम से देख बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल कले काली राति रे ये मन पारा जाइची चली आउ अभागा सुना पंजुरी अभागा सुना पंजुरी प्रभु पड़ी खाली पड़ी खाली मुकुला तू बंध केते बांधु आपे मले जुग जाए पर लागे कांदु